ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যদি কোনো কাফেলা থাকে, গাশত আমরা চিনি না, দাওয়াত তাবলীগের একটা অন্যতম কাজ গাশত। গাছের মধ্যে রাহবার যিনি থাকেন উনি যদি একটু দ্রুত হাঁটেন, এর বাকি মামুর যারা আছেন, আমির সাহেব যারা আছেন, তারাও একটু দ্রুত হাঁটেন। তো আমি সেই হিসাবে বলতেছি, আমি যদি একটু জোরে পড়ি, আপনারা একটু জোরে পড়বেন ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খুদে illallah khudi hai tag fasala ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah। ye dar apne ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा illallah, jore la ilaha illallah, la ilaha illallah। दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, दिल के चमकाइते চাই কারা হাত উঠাই, যারা ঈমান বানাইতে চাই তারা আমার সাথে শরীক হবে। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। দিল কো गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। गलियों में चौबारों में, कूचों में बाजारों में, गलियों